Mar! Sir Mar, ready ka na? Sir Michael! Wadi! Wadi! Up! Bawal hawakan. Bawal. Bawal siya hawakan, basta instruction lang. Go! Bawal hawakan, ha? Stop. Kanan. Yung building kasi communication. Nawawala na po ang team 2. Nawawala na team 2. Stop. Kanan. Oh. Stop, kanan. Good. Sir, ready na po kayo doon kasi po yung pag-sumablay po. Stop. Harap dito sa kaliwa. Tingnan lang po yung mic. Tapos na, finish na. Malaki. Wala na, finish na. Turn. Yung, hop, stop. Diretso. Last. Kanan konti, kanan. Kanan. Di pa, diretso. Malapit ka na sa palayo. Yes! Sabon na yan, Neng! Yan, sa ulo mo! Sa ulo mo! Tumama na hindi pinapalo. Balik doon sa isa, ha? Neng, sabon na yung pinakahataw mo! Sige! Yan, sige! Michael! Sige! Teka lang. Michael! Michael! Sabi ka mo lang.